हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल जीके। आशा करूँ आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज टॉपिक हम डिस्कस करवा इंडिया एट ओलंपिक्स पुअर बट इम्प्रूविंग द स्लीपिंग जायंट एट राइजिंग। तो स्लीपिंग जायंट राइजिंग मीन्स कि इंडिया रे जो ओलंपिक ओवरऑल परफॉर्मेंस तो पुअर बट रिसेंट ओलंपिक्स किछिटा जहाँ भी इंडिया डेभलप कर तो से मुझे टैगलाइन रखी कि द स्लीपिंग जायंट एट राइजिंग। ओवरऑल ओलंपिक्स रे इंडिया परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने पूर्व मुझे आपको कही रखा चाहे कि 1896 बा 1896 मसीह ग्रीस कैपिटल एथेन्स ठारे मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट होता से ग्रीस को ओलंपिक्स जन्मदाता बोली कहुए और एव्री ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी जो एथलेटिक पैरेड होता है ग्रीस फास्ट कंट्री भाव पैरेड रे पार्टिसिपेट करता है। 1900 पेरिस ओलंपिक ठारे इंडिया प्रथम पार्टिसिपेट करथिला एवं एकमात्र इंडियन भाव एक्चुअली से आंग्लो इंडियन थे नॉर्मन प्रिचार्ड जे कि मेडल जीति और से दुईटी सिल्वर मेडल जीति जहाँकि एथलेटिक्स भारत से प्रथम मेडल। नेक्स्ट 4 ओलंपिक अप टू 1916 इंडिया ओलंपिक पार्टिसिपेट कर 1920 बेल्जियम अंट्रिप और 1924 फ्रांस पेरिस होता ओलंपिक्स इंडिया कौन मेडल जीति नाला। बट 1928 नेदरलैंड कैपिटल आम्स्टरडाम होता ओलंपिक्स भारतर हॉकी दल गोल्डन रन स्टार्ट होता कह गले वर्ल्ड हॉकी एक प्रकार भारत डोमिनेंस ही स्टार्ट करथिला। 1928 ओलंपिक्स भारतीय हॉकी दल गोल्ड मेडल जीति से 1932 ओलंपिक्स जहाँकि लॉस एंजेल्स होता तो भारत मध्य गोल्ड मेडल जीति कही रखा चाहे कि सही ओलंपिक्स एक लीग मैच रे भारत 24 और 1 गोल रे अमेरिका हराई जहाँकि ओलंपिक इतिहास रे हाईएस्ट मार्जिन हुई आज पर्यंत भी रही। देन 1936 जर्मनी कैपिटल बर्लिन ठार होता ओलंपिक्स इंडिया फाइनल 81 गोल जर्मनी को डिफिट कर हैट्रिक गोल्ड मेडल जीति कहुए कि 1936 ओलंपिक्स हॉकी फाइनल देखापी से समय जर्मनी एक छत्रवादी रूलर एडल्फ हिटलर स्टाडियम रे प्रेजेंट थे और मेजर ध्यानचंद खेल देखी से एत अट्राक्ट होते कि जर्मन आर्मी रे मेजर पद ऑफर करते। बट मेजर ध्यानचंद पैट्रोटिज्म मन एत कि एडल्फ हिटलर से प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दी। देन 1940 और 1944 ओलंपिक्स जहाँकि हवा कथा बट ड्यू टू वर्ल्ड वार टू आपमती जानी कि 1939 टू अप टू 1945 वर्ल्ड वार टू होता जहाँफल कि दुईटा जाक ओलंपिक पोस्टपोन कर सस्पेंड कर। देन 1948 एगेन ओलंपिक स्टार्ट होता जहाँकि इंडिपेंडेंस इंडिया प्रथम ओलंपिक्स थिला। ता पूर्व इंडिया ब्रिटिश इंडिया भाव पार्टिसिपेट करूला। तो 1948 ओलंपिक्स हॉकी फाइनल रे इंडिया मध्य ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 गोल रे परास्त करी इंडिपेंडेंस इंडिया फास्ट मेडल एवं हॉकी गोल्ड मेडल विजय लाभ करते। 1952 रे फिनलैंड कैपिटल हेसिल्की ठारे ओलंपिक आयोजित होता जो कि एगेन भारतीय मेन हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीति फाइनाल नेदरलैंड को 6-1 मार्जिन इंडिया डिफिट करथिला। बट एठी आउ एक मेमोरेबल इनसीडेंट होता मेमोरेबल मूवमेंट एक्चुअली होता जहाँकि इंडिपेंडेंस इंडिया एवं भारतर प्रथम इंडिविजुअल मेडल रेस्लर केडी यादव आप देखिपे जे कि 3rd प्लेस रे स्टांड कर पोडियम से रेस्लिंग रे ब्रोंज मेडल जीति 1956 मेलबर्न ओलंपिक रे इंडिया 1-0 गोल रे फाइनल रे आर्च राइवल पाकिस्तान को हराई लगातार षष्ठ थर पर ओलंपिक हॉकी रे गोल्ड मेडल जीति जहाँकि एक हिस्ट्री एवं रेकर्ड जहाँकि एवं जाए अटूट रही। बट 1960 रोम ओलंपिक रे पारंपरिक प्रतिनिधि पाकिस्तान ठारू डिफिट होगा भारत हॉकी रे गोल्डन रन बा कंटिन्यूअसली 6 गोल्ड मेडल स्ट्रेक एंड होता भारत सिल्वर जीति। बट एगेन इन 1964 टोक्यो ओलंपिक रे गोल्ड, 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स रे ब्रोंज, 1972 म्यूनिक ओलंपिक रे ब्रोंज मेडल जीति भारत। से समय भारत कौन अदर इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक्स जीति पार नाला। बट इन 1976 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक रे भारत प्रथम थर हॉकी रे मेडल और कौन इंडिविजुअल मेडल जीति पार नाला भारत पदक शून्य हो फेरी। 1980 मस्को ओलंपिक जहाँ को यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टेड बा नाटो कंट्री मैंने बॉयकट करते से ओलंपिक्स रे भारत हॉकी रे एगेन गोल्ड जीति से हॉकी टीम रे कैप्टेन थे वासुदेवन भास्करन। बट 1984 लॉस एंजेल्स, 1988 सियोल ओलंपिक, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक कंटिन्यूअसली तीनोटी ओलंपिक भारत मेडल ड्रॉट रही भारत मेडल शून्य रही। बट इन 1996 आटलांटा ओलंपिक रे भारत सुपरस्टार लैंडर पेस टेनिस सिंगल्स ब्रोंज मेडल जीति भारत मेडल ड्रॉट को एंड करते। 2000 ऑस्ट्रेलिया सिडनी ठारे ओलंपिक्स आयोजित होता जो कि एकमात्र भारतीय भाव कन्नम मालेश्वरी वेट लिफ्टिंग रे ब्रोंज मेडल जीति यही ब्रोंज मेडल जीतिया द्वारा से फास्ट वोमेन एथलेट भाव में इंडिया तरफ ओलंपिक्स रे मेडल जीति। इन 2004
ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ତାର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ବା ଗ୍ରୀସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଥେନ୍ସକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥେନ୍ସରେ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାବେ ଭାରତର ଡବଲ ଟ୍ରାପ୍ ସୁଟର ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୋର ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏଥେନ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପଦକ ଥିଲା। 2008 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଚାଇନାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବେଜିଂ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଟୋକିଓ ଅଫ୍ ଜାପାନ ଏବଂ ସିଓଲ ଅଫ୍ ସାଉଥ କୋରିଆ, ବେଜିଂ ଥିଲା ଥାର୍ଡ ଏସିଆନ୍ ସିଟି ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ତ এই ବେଜିଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରେବୁଲ ଏବଂ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଥିଲା। 2008 ବେଜିଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବରେ ସୁଟର ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ, ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଏବଂ ମେମୋରେବୁଲ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ମେମୋରି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବକ୍ସର ବିଜେନ୍ଦର ସିଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ରେସଲର ସୁଶୀଲ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, 3ଟି ପଦକ ସହ ଏହା ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 2012 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଥିଲା। 6 ମେଡାଲ ସହିତ ଭାରତର ବେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମେଜ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି MC ମ୍ୟାରିକମ୍, 6 ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲିଷ୍ଟ। ସେ ବକ୍ସିଂରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇନା ନେହୱାଲ, ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ୱିନ୍ ଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି 2012 ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଉପରେ ଚାଇନାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡମିନାନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଭାରତର ଏକ ଓମେନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ମେଡାଲ ଜିତିବା ଏକ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଦର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସୁଟର ଗଗନ ନାରଙ୍ଗ, ସୁଟର ବିଜୟ କୁମାର, ରେସଲର ୟୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏବଂ ରେସଲର ସୁଶୀଲ କୁମାର। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି 2008 ବେଜିଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଏବଂ 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିବା ପରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏକମାତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାବେ ଲଗାତାର 2ଟି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ଜିତିବାର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 2016 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ରାଜିଲର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ରିଓ ଡି ଜେନେରୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତର ହୋପ୍ ଥିଲା କି ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେଭଳି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା ତାଠାରୁ ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ, ବଟ୍ ରିଓ ଡି ଜେନେରୋ ଭାରତ ପାଇଁ ନିରାଶା ଆଣିଥିଲା। ଭାରତ ଓନ୍ଲି ଏକ ସିଲଭର ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ସହିତ 2ଟି ମେଡାଲ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ, ଓନ୍ଲି ଓମେନ୍ ରେସଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ୱିନ୍ ଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ। ଏବଂ 2016ରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର PV ସିନ୍ଧୁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2021ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଭାରତ ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିପାରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ହିଷ୍ଟୋରି ପିକ୍ଚର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଭଲିଂ ଥ୍ରୋ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନର୍ମାଲ ପିଚ୍ 1900 ନିୟରଲି 120 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ଜିତି ପାରିନଥିଲା, ବଟ୍ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜାଭଲିଂ ଥ୍ରୋରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁସାଲା ଭେଙ୍କଟା ସିନ୍ଧୁ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ PV ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ PV ସିନ୍ଧୁ 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସିଲଭର ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ 2020 ଆକ୍ଚୁଆଲି 21ରେ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ନେମ୍ 2020। ତ ମୁଁ ଏଠି 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କହୁଛି। 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ସୁଶୀଲ କୁମାର ସେକେଣ୍ଡ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ୱିନ୍ 2 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ। ତ PV ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା PV ସିନ୍ଧୁ ଓନ୍ଲି 4th ଓମେନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ଇନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯିଏକି ଲଗାତାର 2ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଦର ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେପରି ରେସଲିଂରେ ରବି କୁମାର ଦାହିଆ ମଧ୍ୟ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ରେସଲିଂରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ବକ୍ସିଂରେ ଲଭଲିନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ମେଡାଲ 41 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ୱେଟିଂ ଏଣ୍ଡ ମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଆଥଲେଟ୍ ବା ଫିଗରଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସିଂ ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କର। ମିଲ୍ଖା ସିଂ 1960 ରୋମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 1/100 ମାନେ ସେକେଣ୍ଡର 100 ଭାଗରେ ମେଡାଲରୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଡାଟା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି 1956 ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଫୁଟବଲ ଟିମ୍, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନି ଫିଫା କିମ୍ବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ, ତ ସେ ସମୟରେ 4th ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲା। ବିକଜ 1951 to 1962 ଏଇ 11 ଇୟର୍ସ ଭାରତର ଫୁଟବଲର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 4th ପ୍ଲେସ୍ ଫିନିଶ୍ କରି ଭାରତ ଅଳ୍ପକେ ମେଡାଲରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ।
ଭାରତର ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ କିମ୍ବା ମିଲ୍ଖା ସିଂ जी नुह 1984 ରେ ଭାରତର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପିଟି ଉଷା ଏବଂ 2020 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗଲ୍ଫର ଅଦିତି ଅଶୋକ ରେଷ୍ଟଲର ଦୀପକ ପୁନିଆ 2016 रियो डी जेनेरो ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସୁଟର ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ 2008 ବେଜିଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବଟ୍ 16 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 0.1 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲରୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଏବଂ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଟେନିସରେ रियो डी जेनेरो 4th ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଓଭରଅଲ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଟିଲ୍ ନାଉ 35 ମେଡାଲ ଜିତିଛି। तो भारत परी एक ह्यूज कंट्री 1.2 और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पाई ए मेडल बहुत कम बिकज से समय भारत इंफ्रास्ट्रक्चर नथिला स्पोर्टिंग कल्चर नथिला खिलाड़ी मैंने जो मैंने पार्टिसिपेट करा चाहूँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नथिला फैमिली स्पोर्ट्स में एत स्कोप नथिला तो बहुत प्रकार रिजन पे भारत में से स्पोर्ट्स कल्चर ही डेभलप हो पार नाथिला। क्लीयरली कही रखा चाहे कि मोर ओपिनियन कौन पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करवा नुहे बट 2014 रे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आसिया पर भारत में स्पोर्ट्स रिवोल्यूशन स्टार्ट होता टॉप्स TOPS टॉप स्कीम बा टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ता माध्यम खिलाड़ी मानक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दि जाइला फॉरेन कंट्री जाई भल ट्रेनिंग नेबा फॉरेन टेक्नीशियन एवं कोच को आनी डेभलप करवा जहाँकि न्यूट्रिशन फॉरेन डाएट प्लान आनिबा ए सब टॉप स्कीम माध्यम जोगा जाइथिला जहाँफल खिलाड़ी मैंने बहुत बेनिफिट होते मोटिवेटेड होते जार परफॉर्मेंस आम आज देखुचे इंडियन गवर्नमेंट बैकअप जहाँकि फाइनेंशियल एवं मोराल सपोर्ट पाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया खिलाड़ी मानी बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटी जहाँकि वर्ल्ड लेवल एथलीट मानक मिले से भली फैसिलिटीर व्यवस्था करते जमीक आम जाने कि जावलिंग रे जर्मनी और चेक रिपब्लिक स्ट्रंग कंट्री तो नीरज चोप्रा को जर्मनी को ट्रेनिंग करने पठाई तो एभली भाव में खिलाड़ी मानक बहुत केयर करा खिलाड़ी मैंने मोटिवेटेड हो निजर बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देते जहाँफल कि आम देखुचे कि टोकियो ओलंपिक्स रे नॉट ओनली कि 7टा पदक आसी बट बहुत पदक अल्प के मिस होती बहुत प्लेयर निजर बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देते आम एवरी इंडियन मानकर ड्रीम देखुचे कि 21 सेंचुरी इंडिया हेब इंडिया फ्यूचर सुपर पावर तो सुपर पावर हाँपाई केवल इकोनोमिकाली मिलिटारी कि डिप्लोमेटिकली स्ट्रंग होगा पड़ोनी निजर स्पोर्ट्स कल्चर को वर्ल्ड लेवल स्ट्रंग करा पड़ो। आशा करुँची इंडिया एट ओलंपिक्स ओलंपिक्स भारत ओवरऑल परफॉर्मेंस को मुझे डिटेल भाव में आपन पाखे रखिपारी जदि आपको ये टॉपिक भल लगी तेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।